सही बुखारी हदीस नंबर 6। حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सखी थे, और रमज़ान में दूसरे औक़ात के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूद व करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूद व करम फरमाया करते थे।